बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश के आसान तरीन असबाक के साथ आपकी खिदमत में मोहम्मद नाज़मीन अत्हर हाजिर है। हमने यूट्यूब पर इससे पहले 32 लेसन्स पढ़ाए हैं और ये 32 लेसन्स मुख्तलिफ क्लासेस के एतबार से हैं। कुछ ऐसे असबाक हैं जो क्लास 2 के हवाले से हैं, कुछ क्लास 3 के हवाले से हैं, कुछ मैट्रिक और मैट्रिक के बाद के स्टूडेंट्स के लिए हैं और कुछ असबाक ऐसे हैं जो बिल्कुल इब्तिदाई दर्जे के हैं। ऐसे दोस्त जिनको इंग्लिश के हुरूफ के बारे में भी कुछ नहीं इल्म, उनको हम एक एक हरफ के बारे में, एक एक लेटर के बारे में समझाकर असबाक पढ़ा रहे हैं। और आज हम क्लास 1 यानी पहली जमात के लिए सबक नंबर 1 यहाँ पढ़ा रहे हैं। लेसन नंबर 1 है और मजमूई तौर पर यूट्यूब पर जो हम असबाक पढ़ा रहे हैं उस सिलसिले का ये लेसन नंबर 33 है, यानी सबक नंबर 33। ये सबक ऐसे दोस्तों के लिए ख़ास तौर पर तैयार किया गया है जो मदारिस के तलबा हैं, तालिबात हैं, हुफ़ाज़ हैं और इसी तरीके से उलमा हैं, मुफ्तियान हैं, किसी मस्जिद के ख़तीब हैं, जिन्हें इससे पहले मौका नहीं मिल सका कि वो इंग्लिश सीख सकें और जैसे ही अपनी दीनी तदरीस से वो फारिग हुए, वो अमली ज़िंदगी में आ गए, तदरीस के हवाले से या इमामत व खिताबत के हवाले से, और किसी स्कूल में या किसी उस्ताद के पास या किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सके। और अगर ऐसे अहबाब उन्हें इंग्लिश आती है तो फिर तो ये ठीक है कि उनके लिए ये सबक नंबर 1 है। लेकिन अगर ऐसे दोस्त इंग्लिश के हुरूफ से मुतारिफ नहीं हैं, उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यानी हुरूफ तहज्जी का इल्म नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो हमारे उन असबाक को ज़रूर देख लें जो हमने इंग्लिश के हुरूफ के एतबार से तैयार कर रखे हैं और गुज़श्ता असबाक की सीरीज़ में उनको वो असबाक मिल जाएंगे। आज हम क्लास 1 यानी पहली क्लास का सबक नंबर 1 यानी लेसन नंबर 1 पढ़ा रहे हैं और ये बिल्कुल इब्तिदाई दर्जे का सबक है और यहाँ से हम क्लास 1 के असबाक का सिलसिला शुरू करेंगे और हमें अंदाज़ा है कि करीबन 500 के करीब असबाक होंगे जो हम इस लेवल पर क्लास 1 के लेवल के असबाक आपको पढ़ाएंगे। इससे तादाद ऊपर भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है, लेकिन अब तक जो हमने सेंटेंसेस सिलेक्ट किए हैं, जुमले तैयार किए हैं, उन जुमलों को देखते हुए उम्मीद है कि ये असबाक 500 के करीब हो जाएंगे। हम यूट्यूब पर जो अपने असबाक आपको पढ़ा रहे हैं, ये असबाक मुख्तलिफ क्लासेस के हवाले से हैं और हम अपने हर सबक में अर्ज़ कर देंगे कि ये सबक किस क्लास के हवाले से है। तो आज का सबक हमारा क्लास 1 के एतबार से है। ये तमहीदी कलिमात हमने ज़रूरी समझे ताकि ऐसे दोस्त जो क्लास 1 से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं उनके सामने सारी बात आ जाए। तो अब हम सबक का आगाज़ करते हैं। क्लास 1 और लेसन नंबर 1 मजमूई तौर पर यूट्यूब पर पढ़ाया जाने वाला ये सबक नंबर 33 यानी लेसन नंबर 33 है। यहाँ आप पढ़ रहे हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इज, एंड, आर। ये 10 इंतहाई बुनियादी अल्फाज हैं और किसी भी क्लास की बुक में यानी किताब में आप हर लाइन पर, हर सतर पर ये वर्ड्स या ये अल्फाज देखेंगे और यूँ समझें कि 90% इंग्लिश इन 10 अल्फाज पर मुश्तमिल हैं। 1-2 अल्फाज और भी हैं जो हम आइंदा असबाक में आप तक पहुँचाएंगे। आई का माना है मैं,
اور وی کا معنی ہے ہم، آئی میں اور وی ہم، یو کہتے ہیں آپ کو، یعنی جن سے ہم مخاطب ہوتے ہیں آپ، دے ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دے یعنی وہ دو لڑکے یا وہ تین لڑکے یا وہ چار لڑکے، اور یا یوں کہ وہ ایک خاتون، وہ دو خواتین، وہ تین خواتین، وہ زیادہ خواتین، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت، ان کو بھی ہم دے کہہ لیں۔ ایک سے زیادہ لوگ ہوں، چاہے وہ ایک سے زیادہ مرد ہوں یا ایک سے زیادہ خواتین ہوں یا مکس ہوں، کچھ خواتین ہوں کچھ مرد ہوں، ان کو ہم دے بولیں گے اور کہیں گے۔ ہی، ایچ ای ہی، اس کا مطلب ہے وہ لڑکا، مذکر کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوگا، اور شی اس کا مطلب ہے عورت، لڑکی یعنی مؤنث کے لیے، اور اٹ کا معنی یہ بھی ہوگا، اور کبھی کبھی ہم اس کا معنی وہ بھی کریں گے۔ موقع مناسبت کے لحاظ سے میننگز سے وہ تبدیل ہوتے رہیں گے۔ اٹ کا معنی یہ بھی ہے اور کبھی کبھی اس کا معنی وہ بھی ہو جائے گا۔ از کا معنی ہے، اور یہ اکیلے شخص کے لیے استعمال ہوگا، وہ لڑکا ہے، وہ لڑکی ہے، تو ہم ایسی صورت میں از کا ورڈ استعمال کریں گے۔ آر کا ورڈ ہم جمع کے لیے استعمال کریں گے، جب ایک سے زیادہ لڑکے ہوں گے یا ایک سے زیادہ خواتین ہوں گی، ایک سے زیادہ بکریاں ہوں گی، ایک سے زیادہ مرغیاں ہوں گی، تو اس وقت ہم آر کا ورڈ استعمال کریں گے۔ ایم کا مطلب ہے ہوں، جب ہم اپنے آپ کے بارے میں کوئی بات کہیں گے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میں خطیب ہوں، میں استاد ہوں، تو اس وقت ہم ایم کا ورڈ استعمال کریں گے۔ تو آج کے 10 الفاظ، آئی یعنی میں، وی یعنی ہم، یو آپ، دے وہ سب کے سب، ہی وہ اکیلا لڑکا، شی وہ اکیلی لڑکی، اٹ یہ۔ اس کا معنی ہے، ایم کا معنی ہے ہوں، اور آر کا معنی ہے ہیں۔ تو آج یہ 10 الفاظ ہم نے سیکھے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک نوٹ بک بنا لیں، ایک کاپی بنا لیں، ایک ڈائری بنا لیں، اور اس کے اوپر یہ 10 کے 10 ورڈز آپ لکھ لیں، ان کے میننگز بھی لکھ لیں، اور اگر ہو سکے تو واٹس ایپ پر آپ اپنی وائس میں ہمیں یہ 10 کے 10 ورڈز پڑھ کر سنا دیں، اور جو آپ نے اپنے رجسٹر، کاپی، ڈائری یا نوٹ بک میں یہ الفاظ تحریر کیے ہیں، ان کی پکچر ہمیں آپ بھیج دیں۔ باقاعدگی کے ساتھ جو احباب ہمیں یہ اسباق سنائیں گے اور اپنی کاپی یا رجسٹر یا ڈائری کا کام بھیجتے رہیں گے، ان اسباق کے اختتام پر ہم ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھی انشاءاللہ جاری کریں گے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، 03333279767۔ یہاں پر محمد ناظمین اطہر کو اجازت دیجیے، اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔